E6CD30 engine, sensor location, manual and diagram, oil cylinder location, throttle body, throttle body mga guys, variant TPS, AGR location, mao ni ang fuel measurement valve location ni siya, crank sensor location, manay crank sensor location, cam sensor location, coolant temperature location, ano siya mga idol, injector 1, injector 2, injector 3, injector 4. Ano ang fuel rail location, fuel rail location, ano siya, solenoid transmission socket location, transmission switch location, socket, ano ang iyang reverse switch, ano siya idol, reverse switch transmission, ano siya mga idol, speed sensor location sa CD30 para rin mga idol sa driver side, kapit mo ni transmission oil pressure mga idol, mo ni transmission oil pressure location, mo ni ang ECU mga idol, okay pakita niya, mo ni ang atong terminal.